भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले जरासंधंकर सैन्य सामंत माने जाई पहुँची जाइछंती मथुरा कटक निकटवर्ती, सेतेबेले प्रभु चिंता कले प्रभु तो माया धरना। तेणु जेतेबेले कोटि कोटि सैन्य मान को देखी आज यादव वंश माने भोज वंश माने डरी जाउछंती, सेतेबेले प्रभु सेमानकु धैर्य देई सेमानकु अपेक्षा करिबा पाई सजाग होई रहिछंती। समस्त सैन्य माने एथर मायाधर अपूर्व माया को रचना करिछंती। मायारे नंदीघोष रथ उपरे बसिछंती प्रभु श्रीकृष्ण, तालध्वज रथ उपरे बसिछंती बलराम एवं पुष्पक विमान रे बसिछंती सुनास सुरथ। तेणु आज चलीछंती से जरासंधंकर अकलित सैन्य मान पाखकू। जेतेबेले अंतरिक्ष मार्ग रे उड़ी उड़ी जाई पहुँची जाइछंती से जरासंध सैन्य मान पाखरे, सेतेबेले सैन्य सामंत माने लक्ष्य कले जे ये ही रामकृष्ण जहाँ पाई आमे एते परिश्रम करी एते कष्ट करी एते बाटरू आसीथिलु भाबिथिलु ताकू पाइबु कि नाही, से काले आमको देखि लुचि पड़िथिबो लुचि जीव, सेतिपाई आशंका जन्म होतला। हेले आजी आजी निश्चित आमर कर्म सुफल जे आमे आसीबाटा निश्चित शुभ जगरे आमे आसीछु, जाकि आज आम शत्रु आम निकट को आसुची। जेतेबेले सैन्य सामंत माने चिंता करुछंती आउ केही केही कहउछंती नाई नाई ये बोधे ए अकलित सैन्य मान को देखी भय करि जाइछंती, सेइति पाई जरासंधक निकट रे समर्पण करिवा पाई निजको समर्पण करिवा पाई आसुछंती आउ शरण पशिबा पाई आसुछंती। जहाँ सब करिछंती कंस को मारिबार भूल ताको पुत्र मानकर मारिबार भूल ए सब भूल क्षमा प्रार्थना करिवा पाई आज जरासंधक निकट को आसुछंती। आउ केही केही कहउछंती तमे माने ताकू छोट बोली भाविबा ठीक हबनी, एमिति भावना भी ठीक हबनी, कारण तमे भल भाव जानिछ जे कोटि सिंहर बल जो कंसासुर थिला से कंसासुर को विनाश कला ए कृष्ण, तार अष्टमल्ल मानकू निधन करिथिला ए कृष्ण। तेणु ताकू सहज बोली भावना। आहुरी तुमे जानिछ जे मला लोक को जीवदान देई पारे, जे मला लोक मानकू जीवदान देई पारे, तेणु ताकू छोट मणिबा ठीक नुहे। एमिति केते कोन सैन्य माने भाबुछंती आउ केही केही कहउछंती ये कृष्ण आज आम सम्मुख को आसीछि, ये निश्चित भाव रे वर्तिकी जाई परिबनी। तेणु सी आसु जेतेबेले आम सैन्य सामंत को मझिरे आसी पहुँची जीव सेतेबेले आम समस्ते ता पछपटू बुली पछपटरे चारिपटू घेरी जिबा एवं ताकू बंधन करी जरासंधक निकट में पहुँचे देवा। यही समय रे प्रभु आखि पिछुड़ा के कोटि कोटि सैन्य मान भितर कुआड़े उभान हो गले। सेतेबेले दूत जाई जरासंध को कहउछंती हे जरासंध तुमर शत्रु आज तुम निकट को आसीथिला, हठात कुआड़े उभान हो गला आमे जानी पारुनु, यही पटे दे जाइछि यही पूर्व पटे दे जाइछि। तेणु आम समस्त को से पूर्व पट को पुणी फेरिबा पाई पड़िबो। जो पटरू आसीथिले पुणी सेई दिग को मुहाइले जरासंधर सैन्य बल माने। ये हूँ मायाधरंकर माया। आज यादव मानक किसी विपद न पड़ू, ए भोजवंश मानक किसी विपद न पड़ू, से मायाधर माया करी आज धाई धाई आग को जाउछंती एवं सैन्य सामंत माने गोड़े गोड़े पछे पछे जाउछंती। रोम टाकू रही अंगु बहे श्रम जाल भयंकर रूप दिशे अत्यंत कराल, भयंकर रूप दिशे अत्यंत कराल, भयंकर रूप दिशे अत्यंत कराल। सैन्य को आज्ञा देला बेगे से पलाई, खोजी आन केउ आड़े गला से पलाई, चारिआड़े चतुरंग सेना बेड़ी धर
प्राणे न मारी न जीव थाऊ बंदी कर गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन जेतेबेले सैन्य सामंत माने कहउछंती हे राजा जरासंध आखि पिछुड़ा के ये कोटि कोटि सैन्य भितरे जेतेबेले आसी पहुँची गला आमे समस्ते भाविलु ताकू यही समय बांधी पकेबू हेले से आखि पिछुड़ा के कुआड़े उभा नहीं गला आमे ताकू जानी पारिलुनी ये कथा सुनी आज विकटाल शब्द करी जरासंध कहउछंती हे सैन्य सामंत माने से जोटी भी थाऊ ताकू खोजी खोजी विनाश कर ताकू खोजी खोजी विनाश कर आउ जदि विनाश न करि पारिबो ताले ताकू बांधी आनी मो पाद पाखरे पकई दियो मु ताकू मो जामातार मृत्यु एवं मो नाती मानकर मृत्युर प्रतिशोध मु ताठु नेबी तेणु आज जेतेबेले सैन्य सामंत मानकु निर्देश दउछंती ए रक्तवर्ण आखिरे विकटाल चित्कार करूछंती जरासंध क्रोधरे जर्जरित होउछंती मार मार धर धर बोली आज रड्डी शुभुची कहउछंती सैन्य सामंत मानकु हे सैन्य सामंत माने जे जोठी अछ समस्ते समस्ते खोज से कुआडे गला सैन्य को आज्ञा देला बेगे से पलाई खोजी आनो केहू आड़े गला से पलाई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन जामाता मरण दुख झियक विकल नाती कवि जोग बाधा छाड़ी भी सकल गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन करता को साक्षी देई सत्य अच्छी करी अनेक अवस्था देवी बंदी घरे भरी अनेक अवस्था देवी बंदी घरे भरी अनेक अवस्था देवी बंदी घरे भरी नानादि प्रपंच दंड देवी अप्रमाण खंड खंड मांस काटी घेनी बई प्राण गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु आज जरासंध दांतरे दांत को रटमट करी रक्तवर्णर लाल लाल आखि करी सैन्य सामंत को निर्देश दौरान रे सैन्य सामंत माने जेते जा ही जाऊना कहीं आज तुम ताकू जेमिति ले बांधिकी आण नचेत ताकू विनाश कर कहीं मोर जामाता मोर नाती एमान को हरइबार जो दुख ताकू मारिकी लाभ हेबनी ताकू बांधिकी मो पाखक आण आउ मु ताकू नहीं अंधकार बंदी घर रे निक्षेप करी आउ से बंदी घर रे नाना प्रकार जंत्रणा ताकू देवी ताकू छटपट करी मारिबी ताकू छटपट करी मारिबी जेते जेते छटपट करी मारुथिबी सेते 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 मोर दुख लाघव हब तेणु तुमे ताकू जेते शीघ्र बांधिकी आण तार खंड खंड करी मांस को आनी मु कुकुर बिलुआ को खुआइबा को देवी एमिति आज क्रोधरे जर्जरित हेई जरासंध केते कथा कहउछंती जरासंध मुखु शुणिए सनक आज्ञा धाइले सकल नृप करीण प्रतिज्ञा धाइले सकल नृप करीण प्रतिज्ञा धाइले सकल नृप करीण प्रतिज्ञा हाथी रथी महारथी सैन्य प्रमित उड़ंता पर्वत प्राय गमिबे तुरित वीर महावीर माने करे शस्त्र धरी खोजिले चौदिगे बुली रे कार करी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन मारो मारो धर धर निरंतरे डाक मेघ घड़ घड़ी ठारू शबद अधिक मेघ घड़ घड़ी ठारू शबद अधिक मेघ घड़ घड़ी ठारू शबद अधिक गला गला बोली शब्द शुभई चहल आगुआणी थाटे विजे संग चनबाल गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन संगतरे अंग बल 27 क्यौणी
ପାରୁଷରେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଇନି ପାରୁଷରେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଇନି ପାରୁଷରେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଇନି ମନ ପବନରେ ଅଗଚର ଯେଉଁ ହରି ସେ ଲୁଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି କେ ପାରିବ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ବୋଲଇଆ ହେ ଶ୍ରୀପତି କୃପା କରି ଅନ୍ତ କାଳେ ଦିଅ ସଦଗତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜାମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଖୋଜିକି ଆଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖୋଜିକି ଆଣ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଟିକିଏ ଦେଖା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦୂର ପଥ ଚାଲିଗଲେ ମଥୁରାପୁର ନିବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ପଛରେ ଧାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟାଧର ମାୟା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ଅନେକ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତ କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟମାନେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା କହନ୍ତି ଯେ ସୁକ ଜରାସନ୍ଧ ଖୋଜେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜରାସନ୍ଧ ଖୋଜେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜରାସନ୍ଧ ଖୋଜେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ 96 ସହସ୍ର ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଗଡ଼ାଇ ହାତେ ହାତେ ସେ ତିନି ପଳାନ୍ତି ଫେଡ଼ାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ 50 ଯୋଜନ ଦୂର ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ମଣିଶୃଙ୍ଗଗିରି ତଳେ ପାଲଟି ରହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛେ ପଛେ ଏ 96 ସହସ୍ର ରାଜା 46 ସହସ୍ର ରାଜା ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ 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 ଅନେକ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖା ପାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖା ପାଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଚାରି ଦିଗ ବୁଲେଇ 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 ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଉଁଠି ମଣିଶୃଙ୍ଗଗିରି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ଏ 96 ସହସ୍ର ରାଜାମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ 50 ଯୋଜନ ମଥୁରାରୁ 50 ଯୋଜନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯାଦବମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଭୟଙ୍କର ପଟୁଆରକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଦବମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମଥୁରାପୁରରୁ 50 ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ସେ ଗିରି ତଳରେ ବହେ ମଣିଭଦ୍ରା ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ବାହିନୀ ହୋଇ ଯମୁନାକୁ ଭେଦି ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ କାନଉଜ ସୀମା ଧୂମଲୋଚନ ତହି ମାରିଥିଲେ ଉମା
ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିମଧୁସୂଦନ 86 যোজন পদা বিস্তার সে ভূই ঝাড় বাড় বৃক্ষলতা কণ্টা খুঁচ নাই গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ ত্রিমধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ ত্রিমধুসূদন। তেণু মଣିଶୃଙ୍ଗଗିରି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମଣିଶୃଙ୍ଗଗିରି ସେଇଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ମା କାଳୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ରକ୍ତ ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ ଗିରି ନିକଟରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ। ଅସୁରଙ୍କ ମେଦା ରକ୍ତ ମାଂସ ପଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ପରାୟ ମାଟି ଦିଶେ ତାହା ସଢ଼ି ବଳରାମ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ନାରାୟଣ ଏହିଠାରେ ରହି ଆମ୍ଭେ କରିବା କରଣ ଏଇଠାରେ ରହି ଆମ୍ଭେ କରିବା କରଣ ଏଇଠାରେ ରହି ଆମ୍ଭେ କରିବା କରଣ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆଉ ଆମ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଆମେ ମଥୁରାରୁ ଅନେକ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଲେଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ପର୍ବତ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ପର୍ବତ, ଯେଉଁଠି ମା ଦୁର୍ଗା ବିନାଶ କରିଥିଲେ ମହିଷାସୁରକୁ, ଯେଉଁଠି ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିଧନ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳା, ଯେଉଁଠି ମେଦା ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅସୁରଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ରକ୍ତରେ ଯେମିତି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଧରା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟବଳମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ ଆମ ଯାଦବମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ରହିବନି। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସୁନାସ ସୁରଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଶ୍ରେୟମଣି ଏଥର ପ୍ରଭୁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଚାମୁଣ୍ଡା ରହିଥାନ୍ତି ଏଥି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଚାମୁଣ୍ଡା ରହିଥାନ୍ତି ଏଥି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଚାମୁଣ୍ଡା ରହିଥାନ୍ତି ଏଥି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ବଳରାମ, ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ। ଆଉ ଏଇଠି ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଏଇଠି ରହି ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ନୀମାନେ, 64 ଯୋଗ୍ନୀ ନବକୋଟି କାନ୍ତାନୀ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଜି ଏଇମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଣିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ମଣିଶୃଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଜି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନେକ ବାଟ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୌଡ଼ି ଆମେ ଅନେକ ବାଟ ଆସିଛୁ ତା ପଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରେ ରହି ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେବି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ମଣିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଇ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ
समस्त सैन्य सामंत माने से पर्वत चारिपटे घेरीगले पर्वत चारिपटे घेरीगले कृष्ण बलराम ये अच्छा आज एमानकर मृत्यु सुनिश्चित सतेपुर करी चौ पासरे बेढ़ीले जाल मदे सिंह प्राय तिनी रहिले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गर्जंती तर्जंती वीरे करंती पैज आबर बोलंती बाछा सिद्ध हेलाज गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन जेतेबेले प्रभु समस्त को देखा देइछंती सेतेबेले समस्त सैन्य सामंत माने घेरी जाइछंती जेमिति सिंहटी को धरिबा पाई जेमिति जाल बिछेई दियंती सेमिति चतुर्पार्श्वरे आज सैन्य सामंत माने जाल भली बेढ़िकी रही जे कृष्ण बलराम को देखुंती आज कृष्ण बलराम यही पर्वत निकटरे अछंती एथर यांकर मरण सुनिश्चित लुचिण पलाउथिले एबे जीव काई पाद फिटी बारू चली न पारंती जाई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन केहू जे बोलती देखी हेलेनी निसत पलाइले मारिबार नुहई जुकत गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु आउ कई कई कहते अनेक बाट चली आसला पाद गुड़ा जिते फुटी जाइए जिते गोड़ी फोड़ी फुटी जाइए से चली पारि ना से पड़ी रही एथर तांकर मरण सुनिश्चित एथर कृष्ण बलराम निश्चित मृत्यु लाभ करेंगे तेणु आउ कौन चिंता करुँच जरासंध को परास्त करुँच कि ना प्रभु श्रीकृष्ण सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी तेणु बाणी की विराम दबा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा भज गोविंद गोविंद भज भज रे 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 भज गोविंद भज भज गोपाल भज भज गोविंद भज भज गोपाल भज भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद गोपाल भज भज रे भज गोविंद गोपाल